बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मौत एक वो अटल हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। मौत सिर्फ मरने का नाम नहीं बल्कि अपने खालिको मालिक राज़िक से मुलाकात का एक जरिया है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, आप इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम उस पाक ज़ात की तरफ ले जाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर बात को जानने वाली है। फिर वो तुमको सब किए हुए काम जताएगी और उनका बदला देगी। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कसरत से याद रखना उम्मीदों को मुख्तसर होने का सबब है, दुनिया की तरफ बेएतनाई का जरिया है, गुनाहों से तौबा करते रहने पर उभारने का सबब है। एक हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक नौजवान खड़े हुए और अर्ज किया, हजूर पाक, मोमिनीन में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? आप सल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और उसके आने से पहले उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला। अफसोस, आज हम ईमान की कमजोरी की वजह से मौत से भागते हैं। जब किसी को मरते देखते हैं तो सोचते हैं कि मरने वाले की मौत लिखी थी, मगर मैंने अभी कब मरना है, बहुत वक्त है, इंशाअल्लाह मौत की तैयारी कर लूँगा। ये हमारी सुस्ती, लापरवाही और ईमान की कमजोरी है। अल्लाह पाक मौत से कबल मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक ऐसा शख्स जो मौत से बचकर जिंदा रहना चाहता था, जिसको दुनिया माइकल जैक्सन के नाम से जानती थी। जिंदा रहने के लिए माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्लो सूरत, जिल्द और हरकातो सकनात बदल गईं। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह सफेद रंगत वाला खूबसूरत और नस्वानी नकूश का मालिक माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी और ये एल्बम कामयाब भी हुई और इसकी 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। इस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। माइकल जैक्सन मुल्कों मुल्कों, शहर शहर गया, मौसीकी के शो किए और इन शो से करोड़ों डॉलर कमाए। गोरे माइकल जैक्सन ने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी को बाय बाय कह दिया। गोरे माइकल जैक्सन ने अपने खानदान से कतई ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस भी तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और उसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इकदामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी फंस कर रह गया। गोरे माइकल जैक्सन ने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी भी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए। उसने बड़ी हद तक अपनी माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा गोरे माइकल जैक्सन की आखिरी नफरत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। मौत से बचकर जिंदा रहने के लिए गोरे माइकल जैक्सन ने क्या क्या जतन नहीं किए कि इंसानी अकल सोचकर दंग रह जाती है। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता रहा। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले अपने मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। इसके अलावा मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी करवाता था। गोरे माइकल जैक्सन अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों
آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا اور ان ڈونر نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ناکام ہوئے تو یہ اسے ہسپتال لے گئے، اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو یہ پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک اسٹار ہو یا کوئی فرعون ہو، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ گورے مائیکل جیکسن کی موت ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک عبرت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما، اور حالت ایمان میں موت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔